हे बाप धन पचारि बुकी जे प्रसन्न रे बाप धन पचारि बुकी जे प्रसन्न पचारू बापा मारू मारू मारी देली मारू मारू मारी देली निजे मरियो हां मारू मारू मारी देला निजे मरियोला प्रसन्न आती मारू मारू मार देली हेला मा मारू मारू मु मार देली मारू मारू मार देली मारू मारू मारी देला अलगड़े पचारी आउ अलगा पिल्लार मुंड भिन्न परा मारू मारू मार देली केते समय पर मु मरियो मरियो हे भगवान हमर बाजा वाला कोड गले खाली गाड़ी बाजा हो हां बजेबो ना ओ देखिए टेस्ट आगे केड़े सुंदर प्रश्न कले बयान धन्य धन्य बाबूंकर प्रश्न आज्ञा दया रखी थांतु देवी महामाई चिरंजीवी करंतु सही भावग्राही दया करंतु मालो जगत जननी विद्या ज्ञान आयुष वर्धन पुणी बेलकु बेल आयुष हेउ वर्धन दया करी थांतु जगत कारण एतिकी दया करंतु नारायण एतिकी दया करंतु कुआड़े गला से कृष्ण हाँ लुलुटा पड़ी लुलुटा पड़ी तो ऊपर मो ऊपर पड़ी भाई तुमको छाड़ी ना कौन नहीं नहीं मु जीविनी तुमको छाड़ी नहीं नहीं मु ठिया आइछि ना पिला भणजा कौन पचारला जानछ भणजा पचारला मारू मारू मु मार देली मारू मारू मार देली मारू मारू मु मार देली मारी देली तापरे मु मरियो मु हेले मरियो ए कोन डाके जानी तमे एतिकी बुझिन मु से पर्यंत जाईछि मारू मारू मारी देला मारू मारू मार देली के मारला भंजा भंजा मार देला भंजा मारली पुओटे गोटे पुओ गोटे झियो को भल पाउतला ओहो हेले से झियोटा आ गोटे पुओ को भल पाइला हां भल पाइला परे पुओटा संभाली पारलानी गला ताको मारू मार देला मार देला परे कहला हला पुलिस मत धर दबो पुलिस मत धरियो महा बिजारिया करिवो आउट क्वेश्चन काटचो एटा पुराण रे अछि हेला जे सेडा तो कथडा भल पावे कथडा ना बाप धन बुझिलो से पिल्ला जो पिलाटा से झियोटा को मार देला कहला हला पुलिस धरियो मते बिजारिया करिवो हां सिए मते से छुरीटा भुसेई मरिया मार देला मरियोला हैं चाचबे नारू मारू मारू मारी देला सुन ले ले मरियो मरिया हैं हेले पुराण रो पिला कहि पुराण भितरु गोटे कथा कहूची सुनो हां बुझिदा हैं ओ मरिनी बा मरिनी ए मारू मारू मारे दी चपड़ा बाड़े देले मारू मारू मारी देला निजा उथरे माड खाइला है हैं हौ मारू मारू मार देली माने निजे मरियाला जे प्राण हारिनी हैं आ से आरो झियोटा से झियोटा की पोटा सीटा से मरची ना बंचिची हैं नहीं जो मारिली जागु से मरची ना बंचिची मारू मारू मारी देला है बोले बाण मारिला कि चापड़ा मारला कि कोथड़ा मारला से मारू मारू मार देला त कोनटा मारछु मारू मुणा मार देला हैं डाबा मार देला हाँ। आ कोने को डबाटा मार देलो हैं तारा पड़िया हां हम पुराण के बा मारू मारू मार देला हौ पुराणटा कोन हां पुराण रो ना कोई ए ओडिया पुराण पुराण रो ना कोन बापा हाँ ओडिया ओडिया को ध्यान अछि
ओडिया पुराण दा जातीय ओडिया पुराण हलो ओडिया आ तम का तेलुगु पिला की ब्राह्मण पिला सीध कहून वंदे माता महाकाली वंदे माकाली कंकाली करे पदे निउछाली जोड़ करो रे कह मात ए पुराण मोहर कंठे बसिला उस्वासिलु ए मेदिनी मा मोहमाई पद करे तू ही पुराण भितरु देबुल कही मा महामाई खंडा खरपर आमर जगत जननी माँ मंगला ये जो पीठरे विराजमान करिछंती तांको सदा सर्वदा पलत घोड़ाई रखंतु नहीं अच्छा बाबू रे विचार करी कह विचारी कह मोते रे बाप धन रामायण रे किबा अछि तो मन शास्त्र लिखिछि सहदर भाई देबे दगादार हेब कहूछि हे अर्जुन ताहाकु छाड़ी देब हां आहा रागर हे दर्जर होइला रावण धरिला हस्तरे कघनी बाण चंडाल विभीषण को मुदेबी मारिण बाबू माने हे सुन एबे रामायण जहा सुनिले बंधु पवित्र हेब कर्ण रावण मारू मारू मारदेली माने कोन एकग्नि शक्ति मारिदेली हैला विभीषण को मारुथिली किंतु बाजला लक्षण देहरे हैला सिया मला कोन सिया मरिनी लक्षण मरिनी किंतु किछि समय पर मु मरि गली अर्थ रावण मरि गला मारिले ब्रह्मेश्वर हैं अच्छा से मु जाक मानली से मोल्ला ना बंचिची अरे 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 बड़
ହଁ ଆଉ ହଉ 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 ରାମାୟଣ ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ପୋଥି ତାହାକୁ କାଟି ଦେଇ ତାହାକୁ ବାପୁରେ କରିଦେଲୁ ନାସ୍ତି ବିଚାରି କହୁଛି ଏବେ ମହାଭାରତ ପାଇବ କି ମନ ତୋର କହରେ ଚିତ୍ତ ଆରେ ନହେଲେ ପୁଣି ହରି ବଂଶ କହିବି ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାବି ନ ଯିବି ବାବୁ ମାନେ ଭାରତ ବିବରଣ କିଏ କାହାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ଦେଲା ମାରିଣ ଆରେ ନଖିଲେ ରେ ବିଷ୍ଣୁ କେଶରୀ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରହନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ରଣ ମହାବଳିଆର ପବନ ନନ୍ଦ ବାଉନ ଭାରଗତା ଭୀମ ବୁଲାଇଲା ହଁ विष्णु के ବିଷ୍ଣୁ କେଶରୀ ତୁ କେତେ ଗୁଣା ମାରୁଛୁ ହଁ ଏ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ହେ ଦେଖା ଦିଅ ଏଥର ହେ ଦେଖା ଦିଅ ଏଥର ଦିନ ଜନ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସୁଦୟା କର ଆହୁରି କାହିଁ ଅଛି ତୋହର ରେ ଦେଖାଅ ନାରାୟଣ ହଁ ଆଜି ବଞ୍ଚାଇ କହିଲେ କିରେ ମେଣ୍ଟିବୁ ମରଣ ଚଣ୍ଡାଳରେ ନିଜ ଆତ୍ମା ବହୁ ମୁଁ ଯେତେ ତିଆରି କହିଲେ ତୁ ସେହି କଥା କହୁ ଭାଇ ହଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ହରି 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 ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଠିକ ସର୍ବାଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ବୀର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଚଲା ଶୁଣୁ ଧରିଦେଲା ତାର ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଠିକ ଆରେ ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳରେ ବାର ବାର କକୁରେ ବାର ବାର କକୁ କାହିଁ ଗଛି ଠେକି କରି ଦେଖା ମତେ ଶୁଣି କରି ଚନ୍ଦ୍ରଘାସ ବୀରକୁ ଧରି ଲାରେ ବୀର ଯେ ଧରିଲା ବାମ ଗତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତଣ୍ଟିକୁ ଧଇଲା ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଧରି ଦେଇଛି ମା ହାତରେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ କଟକ ଧରିଛି କହିଲା ହରି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖା ଦେଖା ନ ଛାଡ଼ିବିନି ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପି ଚିପି ଯାଉଛି ହେଲେ ସବୁ ପବନ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇ ଆସୁଛି କହିଲା ହେ ମହାବାହୁ କୋଉଠି ଅଛ ମତେ ଦେଖା ଦିଅ କହିଲା ଭାଇ କୋଉଠି ଦେଖେଇବି ତ ପିଲା ଲୋକ 7 ବର୍ଷର ପିଲା ତାକୁ ଚାରିଆଡେ ହରିମୟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଯୁଆଡେ ଚାହୁଁଛି ପାତାଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ 10 ଦିଶ ଗଗନେ ସର୍ବଶୈଳେ ସମୁଦ୍ରେ भस्मे लौहे च काष्ठे क्षितिजल पवने स्थावरे जंघमेवा से सर्वौषधीनां असुर सुरपुरे पुष्प मध्ये कुशाग्रे एवं सर्वस्थिति विजयतो पातु मां नारसिंह बापा हरि सर्वस्थान रचंदी शला वर्तमान पुणी को सर्वस्थान रचंदी कोठी अछि देखा सेतेबेले सिया उपाय न पाई देखै देला कहला बापा देखो यही स्तंभ रे खरी विराजी अछंती सुचंती भयंकर नरसिंह मूर्ति
ଏଇଟିଏ ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା ତା ହାତରୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗଟା ପଡ଼ିଗଲା କହିଲା ଏଇ ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ବାପା କହିଲା ଏଇ ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି କାଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ହେ ବାପା ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ହେ ବାପା যেତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗଟା ହାତରୁ ପଡ଼ିଗଲା ପଛପଟକୁ ଚାହିଁଲା ଆସି ଥୁଆ ହେଇଛି 62 ଭାର ଗଦା ଗଦାକୁ ଧରିଲା ବୀର ଆକର୍ଷି କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚାଲିଲା ସେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଯାଇକି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ବାଡ଼େଇଲା ପ୍ରଭୁ ପରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜଗତେ ନାହାନ୍ତି କର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ମାୟା ଧର ନହେଲେ ବିପଦରୁ ନାହିଁ ମୋ ଉଦ୍ଧାର। ହେଲା ସେ ଗଦାରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭଟାକୁ ମାରିଦେଲି ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ମହାସିଂହ ତାଙ୍କର ନଖାଘାତରେ ମୁଁ ନିଜେ ମରିଗଲି ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରାଣ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ବା ବିଷ୍ଣୁକେଶରୀ ପୁରାଣରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲୋ ମହାମଙ୍ଗଳା ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କି ଜୟ।